Ayun na, paano yun? Paano O, yun? dali, o, Chacha, si Ate Sasa, o, pagtabihin mo silang dalawa. Yan. Baby yung bibig. Justin, dali. Di, ano yun si Justin? Bilis, Chacha na! Chacha, bilis! Yan na, yan na, yan na. Ikaw nga mag-ano. Cha-cha-cha. Kayo ni ate, dali, cha-cha. Dali. Gayam si ate, gayam si ate. Ate, dalawa daw kayo, dali. Ayun na, ayun na. 5, 6. Ayun na. Picture pala, picture. Picture. O, cha-cha. Ayan! Ayan na. Justin. Ito, okay? Yan! O, sige, pagputihan mo, dali. Papunta tayo dun mamaya sa birthday. Kaya ano, nangalan nun. Dali. Oh. Hindi tayo ng lobo mamaya. Ikaw nga, bibili tayo, dali. Dali. Pagputihan mo, ha? O, yung mata daw, mata. Yung bibig. Yung mata. O, yung bibig daw, yung bibig, tsaka mata. Cha-cha. Bibili tayo mamaya doon. O, sabay, oh? Huh? Ikaw daw. Galing! Oh, 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 yun oh. Oh, breakdance pa oh. Oh, Ante ba, basag palayo. oh, Basag palayo. oh, breakdance oh. Oh, 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 oh. Cha-cha. Hindi, huwag ganyan, maluoblong yan, baby ko. Oh, baka makakan mo kami. Cha, cha, cha. Yung mata daw, mata. Mata. Bebe, bebe. Oh, breakdance oh. Galing ah. Sino to? Awahin. Galing talaga. Basta. Paano like?